Deuxième génération, tu as Suzuki Ertiga, la première génération, les خرجت عام 2012, basée à Suzuki Swift. La deuxième génération, basée à la plateforme Heartect. كي نقولوا Ertiga R Tiga معناها ثلاثة بالاندونيسي عندنا 3 rangées في وسط الكهرباء 3 rangées pour un 7 places مش SUV. نحكيو على MPV Multi-Purpose Vehicle, une sorte de monospace اللي يستقبل 7 من الناس. مش الكهرباء الوحيدة اللي تستقبل 7 من الناس، لكن هي الأقل سوق في السوق حالياً، وهذا اللي سهل التسويق نتاعها منذ بداية المغامرة في تونس في 2021. Les monospaces عندهم les codes esthétiques نتاعهم فيما يخص الديزاين اكستيريور. نلقاو دي كابو قصار، وهذا اللي موجود على الارتيغا، ان كابو قصير لكن فيه 4 lignes de fuite اللي يعطيو beaucoup de dynamisme. Le même dynamisme نلقاوه في les feux qui sont assez imposants, des feux avec des lentilles où le clignotant اللي يدخل في الكالندر. Une calandre qui est mise en valeur, c'est le seul élément chromé de la face avant, une face avant ذكرنا بالفيتارة. La partie basse, le Caraba est très bien conçue avec des plastiques qui protègent les anti-brouillard et des mouvements assez dynamiques qui attirent beaucoup de sobriété, d'élégance de la face avant le col. كما قلنا les monospaces عندهم leur propre code وهذا نلقاوه à l'arrière زادة. Un arrière plat, la volumétrie أكثر على الأجناب. Une évolution بالنسبة للجيل اللي سبق au niveau des feux ولاو des feux en L. Le chrome موجود وحاضر. نلقاو les capteurs et les réflecteurs sont mis en valeur avec le travail de caisse اللي موجود. بالنسبة للكوفر نتاعنا نحكيو على 209 إطرات عادي. بالنسبة للكهرباء فيها 3 rangées de sièges وكي نهبطوا الكراسي نتاعنا نجموا نتجاوزوا 800 إطرة. لا مودولاريتي ممتازة. علاش؟ خاطر ماناش نحكيو على دي بانكيت لكن على كراسي، وهوني نجموا نهبطوا كرسي نخليو كرسي الآخر طالع، وخاصة عندنا ان كوفر فيه 2 planchers avec un compartiment اللي نجموا نخبيو فيه حاجات كي تري براتيك. Le profil de l'Ertiga est assez géométrique باش يعطي une bonne habitabilité. حتى كان c'est plus fluide que le modèle précédent. Enfin, des tentatives pour dynamiser le tout. Kim a la vitre de custode qui est reliée les lunettes arrière avec ce mouvement très fluide et une vitre de custode كبيرة تخلي une quantité تاع ضوء كبيرة تدخل les 3e rangée. La 3e rangée نسهلوا لها l'accès avec une portière كبيرة برشا. وهوني نلقاو des poignées chromées avec une clé intelligente, des jantes de 15 pouces, des rétroviseurs avec des clignotants intégrés et sur l'aile, on a le badge VVT. VVT, Variable Valve Timing. Au niveau du moteur, le calage اللي معروف بال VVT وفما l'ouverture des soupapes حسب الريجيم حسب l'accélération interne وهذا يمكننا انه à bas régime يكون عندنا plus de couple et à haut régime تكون عندنا une meilleure puissance. أول حاجة remarquable في الانتيريور نتاعنا في الهابيتاكل هما les places arrière. La 3e rangée عادة في les 7 places نلقاو دي سترابونتان بلايص يستقبلوا ولاد صغار. هوني لي 2 adultes ينجموا نلقاو راحتهم من التالي. نلقاو حتى des accoudoirs, des portes gobelets. فما une prise 12 فولت وخاصة la garde au toit اللي هي مرتاحة برشا وتفسرنا زادة les proportions تاع le design extérieur نتاعنا. من بين les défis الرهانات تاع une 7 places انه كيفاش يوصلوا les différentes fonctionnalités les places arrière. هوني la Suzuki Ertiga تختار أن تحط des aérateurs à mi-chemin اللي هما يوصلوا la climatisation والchauffage ونجموا نتحكموا في الفنتيلاسيون. القدام نفس الكونستا l'habitabilité الكبر l'impression d'espace la garde de toit اللي هي مهمة برشا. au niveau des matériaux نلقاو les inserts façon bois في les portières القدام في الفولون كيف un volant 3 branches فيه les fonctionnalités تاع téléphonie info divertissement un écran 7 pouces tactile, suspendu, une boîte à vitesse manuelle à 5 rapports, une prise 12 volts, un port USB, des aérateurs dissimulés et une sellerie en tissu.
تحت الكابو تاع الارتيغا نلقاو ان موتور جي ال اكس اسانس 1 لتر 5 105 زويد 138 نيوتن متر دو كوبل. اما لو رابور بوا بويسونس هو اللي مهم في كرهبتنا، على خاطر كرهبتنا ما توزن كان 1150 كيلو. فما ان ايفور كبير برشا من سوزوكي بوغ اليجي الكهرباء، وهذا طبيعي وقت نعرفوا ان الكهرباء اللي سوبوزي اكويير 7 من الناس. بالنسبة للديمونسيون تاع الكهرباء 439 طول، 173 عرض و169 علو، واللابيتابيليتي ممتازه اون رابور لهذا. الحقيقه ما تنجمش نتصوروا انه نجموا نستغلوا الاسباس كما عملته سوزوكي. لا غار دو توا كما قلنا طيبه جدا، اون امبرسيون ديسباس بالنسبه لي 3 رونجي دو سياج. لو رابور ديمونسيون اسباس حاجه ممتازه وناجحه برشا في كهربتنا. Notre modèle d'essai traction, وقت اللي la plupart des concurrentes propulsion, les rapports يتعداو بسهولة، سوقان assez fluide, كهرباء assez stable et un centre de gravité واطي اللي يساهم justement في la stabilité في السوقان interne. La Suzuki Ertiga deuxième génération est un très bon compromis بالنسبة للناس اللي مستحقة كهرباء تستقبل 7 بلايص في أسواق معقولة جدا. Un bon rapport qualité-prix, كهرباء très bon marché sans être low cost، وهذا فينا نلقاوه في le choix des matériaux، في le confort et في l'agrément de conduite. سوزوكي اليوم تقدم une alternative في السوق التونسية اللي باش تلقى حسب رأي برشا رواج et beaucoup de succès. La Suzuki Ertiga deuxième génération تجي كإجابة على حاجة ملحة، une équation ما بين كهرباء qui accueille 7 من الناس وفي نفس الوقت يكون سومها معقول. Très bonne réponse de la part de Suzuki للسوق التونسي.